Kuil Sulaiman atau dalam bahasa Ibrani dinamakan Bait HaMikdash, sementara dalam bahasa Arab disebut sebagai Baitul Maqdis yang berarti rumah suci, pertama kali dibangun pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai khalifah pertama di bumi pada abad ke-10 sebelum Masehi. Bangunan ini dihancurkan oleh bangsa Babel di bawah Nebukadnezar pada tahun 586 sebelum Masehi. Rumah suci kedua dibangun setelah bangsa Yehuda kembali dari pembuangan di Babel sekitar tahun 536 sebelum Masehi hingga selesai pada Maret 515 sebelum Masehi. Raja Herodes ketika memerintah memperluas dan merenovasi pada tahun 19 sebelum Masehi. Bangunan ini dihancurkan untuk kedua kalinya oleh pasukan Romawi di bawah Kaisar Titus pada tahun 70 Masehi. Dan saat ini disinyalir merupakan tahap akhir dari perjalanan bangsa Yahudi untuk membangun kembali kuil tersebut untuk yang ketiga kalinya. Bagaimana rencana mereka sebenarnya? Is there a Messiah In Judaism, in Judaism? Jews invented the Messiah. But it's not the same Messiah that most people think about. Okay. Right? Because when Christians think of the Messiah, they think of someone who's divine. Yeah. They think of, the end of days. What we have for the Messiah is a man, a king of this earth, who's going to bring peace among the nations in this world. And he will not be divine. He will not be divine. And Yoram tells me this mortal Messiah has a very specific to-do list. Perhatikan baik-baik 3 tahapan gerakan Yahudi yang disampaikan oleh Yoram Hazony berikut ini. According to Jewish tradition, he has 3 things he's supposed to do. Number 1, he's going to reconstitute the Jewish kingdom or the Jewish state. Number 2, he's going to bring peace with the neighbors. And number 3, he's going to rebuild that Rebuild temple. the temple. Here we are. This is 2015. What are you going to do now? What is contemporary Jewish position on the temple? The Jews think of the world in terms of this dream that once existed in the world that was taken away. The Jews want to bring back into the world. That is the reconstruction of the temple. The reconstruction of the temple as the crowning symbol of this era of justice and peace that we're supposed to be assisting to bring back into the world. Perhatikan juga ketika Mike Pompeo dan Presiden Brasil Jair Bolsonaro berkunjung ke kuil bawah tanah di bawah Masjid Al-Aqsa. מנע שפיכות הדמים והצילנו מכל מיני גזרות קשות. מלך מלכי המלכים, וכיתתו חרבותם לעתים, וחיותיהם למזמרות, לא יישא גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה, אמן ואמן. Bisa kita saksikan dengan jelas bahwa tahapan pertama dan kedua, sebagaimana disampaikan Yoram Hazony, telah selesai dilakukan. Tahap pertama dimulai dari Kongres Zionis pertama di Basel, Swiss pada tahun 1897, kemudian penguasaan Inggris pada tahun 1917, kemerdekaan negara Israel pada tahun 1948, serta penguasaan wilayah yang lebih luas setelah Perang Arab Israel tahun 1967.
Tahap kedua dimulai dari Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada tahun 2018 lalu. Kemudian terjadi kesepakatan normalisasi dari 4 negara Arab, yaitu Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko, dan kemungkinan akan disusul oleh negara-negara Arab lainnya, kecuali Syam dan Yaman. Dan tahap ketiga sebenarnya telah dimulai sejak pembangunan kuil bawah tanah dan telah dibuka kepada publik dimulai tahun 2019. Maka bersiaplah, saat ini kita tengah berada di masa akhir dari tahapan munculnya Sang Mesiah versi Yahudi yang sebenarnya adalah Al-Masih Ad-Dajjal. If the Antichrist is to successfully impersonate the true Messiah, it follows that he also must attempt to rule the world from Jerusalem with what would appear to be eternal rule. Only then can he declare, I am the Messiah. If he is to do that and convince the Jews that he is indeed the Messiah, then it follows logically, number one, he would have to liberate the Holy Land for the Jews. Number two, he would have to bring them back to the Holy Land to reclaim it as their own. Number three, he would have to restore a state of Israel in the Holy Land and get them to believe that this is the Holy Israel of David and of Solomon, alayhi salam. Of course it would not be. It would be an impostor. Then they would be convinced. And finally, he would have to cause that state of Israel to become the ruling state in the world. Only then would he be able to rule the world from Jerusalem. Then he can get up and say, I am the Messiah. And they would believe that he is indeed the Messiah. And then he could rub his hands and he can say, mission accomplished.